बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं वकार अली एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप सब वालिदैन से एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक फ़िक्रा हमारे मुल्क की हालात की तर्जुमानी पिछले कई दहाइयों से बेहतरीन अंदाज में करता आया है, और आज भी ये जुमला बहुत ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है हमारे मुल्क के हालात की तर्जुमानी करने के लिए। और वो फ़िक्रा है, वो जुमला है, ये मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हम में से अक्सर को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क के माशी हालात, सियासी हालात और फिर रोज़मर्रा के जो मसाइल ज़िंदगी हैं, उन सब का हमारी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा असर है। जहाँ पर वालिदैन की ज़हनी सेहत इन मसाइल से मुतासिर होती है, बच्चों की ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और मैंने मुनासिब समझा क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर मौसम सरमा की तातीलात चल रही हैं, जिसमें नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK और पंजाब के जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर बहुत लंबी छुट्टियां हैं, 2 महीने और उससे ज़ायद की छुट्टियां हैं। और फिर बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मौसम सरमा की तातीलात जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं। मैंने मुनासिब समझा कि कुछ गुजारिशात जो है वो वालिदैन की खिदमत में पेश कर दूं कि किस तरह से वालिदैन मौसम सरमा की तातीलात से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। मौसम सरमा की तातीलात हों या मौसम गर्मा की तातीलात हों, वो सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है। इन तातीलात से, इन छुट्टियों से बच्चों की तरबियत के लिए बेहतरीन इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। और उसी हवाले से कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। छुट्टियाँ बतौर मजमूई वालिदैन के लिए एक बेहतरीन मौका है अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का। जी हाँ, ये शायद सुनते हुए आपको थोड़ा अजीब मालूम हो, लेकिन आज के दौर के अंदर वालिदैन को इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि उनका रिश्ता अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा मजबूत हो। आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल जो है वो तकरीबन बच्चों के दस्तरस में मौजूद है। बच्चों का एक बहुत बड़ा टाइम रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल के अंदर स्क्रीन टाइम में गुजर जाता है, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स खेलना, ख़ास तौर पर इंटरनेट गेमिंग, और इसके अलावा TV, कंप्यूटर, इस पर बहुत ड्यूरेशन बच्चों का रोज़ाना की बुनियाद पर स्पेंड होता है। अब ये जो वक्त मोबाइल पर बच्चे इन्वेस्ट करते हैं और टाइम जो है वो मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर उनका गुजरता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं मोबाइल के ऊपर। और ये चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेरेंट्स के रिलेशनशिप को मुतासिर करता है अपने बच्चों के साथ। और चूंकि ये जो टाइम है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेजेस नहीं जा रहे, बेहतरीन मौका है कि आप इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात को अपने बच्चों के साथ मजबूत कर सकते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करें कि एक ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ जिसमें 20-25 मिनट, आधा घंटा आप बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, ख़ास तौर पर किसी स्क्रीन टाइम के बग़ैर बच्चों से बात करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। इससे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होंगे और आपको एक बेहतरीन मौका मैसर आएगा कि आप अपने बच्चों की अच्छी अखलाकी तरबियत कर सकें। और साथ साथ ही जो एक दूसरा काम आपने करना है उस क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के अलावा, एज अ पेरेंट, छुट्टियों के दिनों में ख़ास तौर पर और बिलुमूम भी पूरे साल के लिए आपके पास एक मुतवाज़िन बैलेंस टाइम टेबल होना ज़रूरी है। हमारी इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम अपने बच्चों को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से दूर रखें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं है कि आप अनसुपरवाइज्ड या एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने बच्चों को मोबाइल के हवाले कर दें और उससे बहुत से मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। तो बेहतर स्ट्रैटेजी वालिदैन के लिए बैलेंस और एक मुतवाज़िन तरीक़ेकार हो सकता है, जिसके अंदर वालिदैन अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम को प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, जहां इससे उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, वहीं उनकी तरबियत के लिए आपको एक बेहतरीन मौका मैसर आएगा। छुट्टियों में बतौर मजमूई एक और काम जो किया जा सकता है वो बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप को ऐड करने के लिए और उनके अंदर आप जिम्मेदारी का एहसास डेवलप करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर उनके रोज़ाना के जो काम हैं, जिसमें उनके अपने रूम की सफाई है,
گھر کے سودا سلف لانے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر چھوٹے موٹے کام کرنے میں ان کو نہ صرف سکھانا بلکہ ان کی مدد لینا، اور پھر اس مدد کے بعد ان کو اپریشیٹ کرنا، یہ ان کے اندر احساس ذمہ داری کو ڈیولپ کرے گا، اور یہ کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے گی، اور اس سے بیسکلی ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک متوازن اور ایک ہیلدی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے گی۔ ایک اور چیز جو ہمارے بچوں کے اندر خاص طور پہ چھٹیوں کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ وہ چھٹیوں کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ آرام کرنا، کھیلنا کودنا، جس کا بالکل یہ مطلب ہے کہ بچے کھیلیں کودیں، انجوائے کریں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان دنوں میں بچہ کچھ نئی چیز نہیں سیکھ سکتا۔ سکھانے کے مختلف طریقے پیرنٹس اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جس میں کہانیوں کے ذریعے سکھانا، اس کے علاوہ مختلف کھیل کے حوالے سے ان کا ایکسپوجر بڑھانا، ڈیلی لائف کی سکلز کے حوالے سے ان کو چیزیں سکھانا، جس میں کوکنگ ہے، بیکنگ ہے، اس کے علاوہ گارڈننگ ہے، یہ وہ کچھ بیسک سکلز ہیں جو ان کو ہم سکھا سکتے ہیں ان دنوں کے۔ ایک بہت اہم آخر میں بات کروں گا کہ بچوں کی جذباتی تربیت پر بھی توجہ دیں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، ایک الگ ویڈیو کا متحمل ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع پر الگ سے ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یا جسے ہم جذباتی تربیت بھی کہہ سکتے ہیں، ذہانت، جذباتی ذہانت بھی کہہ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی تربیت کی جائے، ایک ہیلدی ایموشنز کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جب ہم ٹیکنالوجی کے ایرا میں بات کر رہے ہیں تو بچوں کا ٹائم تو بہت بہترین انگیج ہو رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی جو مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے اور جس کا ہمیں احساس ہونا بھی چاہیے اور ادراک ہے بھی کچھ والدین کو، وہ یہی جذباتی مسائل ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے کا بھی آپ کو ایک بہترین موقع ان چھٹیوں کے اندر میسر ہے، اور آپ کو چاہیے اور پیرنٹس کو چاہیے کہ ضرور اس سے استفادہ کریں۔ کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چونکہ بچے آپ کے پاس ہیں، اسکول میں نہیں ہیں، کالج میں نہیں ہیں، تو ان کے سوالات کو اہمیت دیں، نظر انداز نہ کریں۔ ان سے مختلف موضوعات کے اوپر جب آپ بات کریں، ان کے سوالات کے جواب سادہ الفاظ میں اور ایک اچھے انداز میں دینے کی کوشش کریں، انہیں امید، صبر، شکر، ان ٹریٹس کو سکھانے میں ہیلپ کریں، یہ کہیں نہ کہیں ان کے ایموشنل انٹیلیجنس میں ہیلپ کرے گا، اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ دیم۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ان جذباتی موضوعات پر، ایموشنل ٹاپکس پر، یا ایموشن سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پہ ضرور بات کی جانی چاہیے۔ بہرحال میں نے ایک اپنی ذمہ داری سمجھی کہ ضرور اس موضوع پر بات کروں۔ مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ مند اس پہ ضرور آپ کے لیے میسج ہوگا۔ بس اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ایک اہم مقصد ہے اس ویڈیو کا وہ یہی ہے کہ نہ صرف ان چھٹیوں سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے، بلکہ ایک اچھی یادیں بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو، اور ہم اگر اس وقت جو بچوں کی چھٹیوں کا وقت ہے اس سے شعوری طور پر کانشیسلی استفادہ کریں ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کی لرننگ کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ہیلدی معاشرہ بنانے میں اور ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ان دی اینڈ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، اور جب ہم شروع میں کہتے ہیں کہ نازک وقت سے ملک گزر رہا ہے، تو یہ نازک وقت ہو سکتا ہے کہ آنے والی کسی سال کے اندر، آنے والے کسی وقت کے اندر ہم امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ اب ملک کا نازک دور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ یہ سلسلہ سیکھنا سکھانے کا جاری رہے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔